TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा खुशकिस्मत है कि अमन का मुल्क है। दीगर अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा खुशकिस्मत है कि अमन का मुल्क है। ट्रूडो ने अपने सालाना क्रिसमस खिताब में कहा कि ये वो मौसम है जब जिंदगी सुस्त हो जाती है और डाई हार्ड समेत क्रिसमस की फिल्में दोहराई जा रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 2022 एक चैलेंजिंग साल था और वो तस्लीम करते हैं कि कुछ लोगों के लिए छुट्टियां आसान नहीं होंगी। उनका कहना था कि छुट्टियों का ये सीजन उन लाखों कैनेडियंस के लिए मामूल की तरफ वापसी का निशान है जिन्हें अब कोविड-19 सेहत की पाबंदियों के तहत तातीलात के सफर और खानदानी इज्तिमात में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रूडो पूछते हैं कि जब लोग अपने खानदान के बढ़े हुए अरकान को देखने के लिए तैयार हो जाएं जिन्हें उन्होंने इतने अरसे से नहीं देखा, ये याद रखने के लिए कि हम अमन के मुल्क में रहने के लिए कितने खुशकिस्मत हैं। उसका कहना है कि इस क्रिसमस में इनके ख्यालात फौजी और सेहत के पेशावर अफराद के साथ होंगे जो तातीलात में काम कर रहे हैं। कैनेडियन जिनके बारे में वो कहते हैं कि हमारे मुल्क को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इजाफी मील तय करें। उनका कहना था कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहां खानदान अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं और उन कम्युनिटीज पर फख्र कर सकते हैं जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। जैसा कि हम नए साल का इंतजार कर रहे हैं, आइए एक साथ खड़े रहें क्योंकि हम तमाम कैनेडियंस के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। बर्फानी तूफान बम ने अमेरिका और कनाडा में मामूल की ज़िंदगी मफलूज कर दी। सड़कों पर बर्फ़ जमने के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, जबकि परवाज़ें मनसूख होने से हज़ारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। बर्फानी तूफान बम ने अमेरिका और कनाडा में मामूल की जिंदगी मफलूज कर दी। सड़कों पर बर्फ जमने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गया, जबकि परवाजें मनसूख होने से हजारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ओंटारियो सूबे में 100 से ज्यादा गाड़ियों के तस्सादुम के वाकयात रिपोर्ट हुए जिनमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए। कनाडा में शदीद बर्फानी तूफान के सबब हजारों कैनेडियन ने क्रिसमस का त्यौहार बगैर बिजली के गुजारा। जनूबी ओंटारियो के नियाग्रा रीजन में अमला नाकाबिले गुजर सड़कों और शदीद बर्फबारी से निमट रहा था, जहां इमरजेंसी नाफिज की गई थी। कनाडा के सूबे ओंटारियो के बाद हिस्से क्रिसमस के इख्तिताम हफ्ते पर बर्फानी तूफान के असरात से निमटते रहे थे, जबकि एनवायरनमेंट कनाडा के अमले ने सूबे के कुछ हिस्सों में बर्फानी तूफान के इंतबाहात और वॉचेस का एक नया सिलसिला जारी किया है। पेशन गोई करने वालों ने इतवार को देर गए जारी करदा एक इंतबाह में कहा कि जॉर्जियाई खलीज पर या उसके आस पास के इलाकों में जैसे मिडलैंड, ऑरेलिया, ब्रेस्ब्रिज, ग्रेविन फॉरेस्ट और पेरी साउंड में 40 से 70 सेंटीमीटर तक इजाफी बर्फ पड़ सकती है। इतवार की शाम को एक ट्वीट में वीआरएल ने कहा कि वो क्रिसमस के मौके पर ट्रेन की पटरी से उतरने से जारी पेचीदगियों की वजह से अपने टोरंटो ओटावा और टोरंटो मॉन्ट्रियल रूट्स पर तमाम बॉक्सिंग डे ट्रेनों के मनसूख कर रही हैं। कैनेडियन रेलवे कंपनी ने भी क्रिसमस डे के लिए दोनों रूट्स के दरमियान हफ्ते की शाम को पटरी से उतरने की वजह से तमाम ट्रेनें मनसूख कर दी थी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान से अब तक 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क रियासत के शहर बुफेलो में हद निगाह 0 हो गई है। मुसलसल बर्फबारी से मुतादिद घर बर्फ तले दब गए हैं। कनाडा के सूबे ओंटारियो और क्यूबेक बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर हैं। क्यूबेक से लेकर अमरीकी रियासत टेक्सास तक 17 लाख सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बर्फानी तूफान से 25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब कनाडा में भी बर्फानी तूफान की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ओंटारियो में 75,000 से ज्यादा सार्फिन बिजली की बंदिश से मुतासिर हुए। काबुल के साथ झड़पों के बावजूद पाकिस्तान ने ओटावा से कहा है कि वो कनाडा जाने वाले कागज़ के बगैर अफ़गान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगा। दीगर अहवाल जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। काबुल के साथ झड़पों के बावजूद पाकिस्तान ने ओटावा से कहा कि वो कनाडा जाने वाले कागज के बगैर अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा से कहा कि वो इस माह के इख्तिताम के बाद बगैर कागजात के अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर नहीं करेगी और न ही उन्हें जेल में डालेगी, बल्कि जुर्माने या शायद उनकी वापसी पर पाबंदी आयद करेगी। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अंदिया दिया है कि वीज़ों से ज़ायद अरसे तक क़याम करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ वाहिद निफाज की कार्रवाई की जा सकती है। जुर्माने का दोबारा निफाज और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान वापसी से ब्लैक लिस्ट किया जाना है। अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क के तौर पर पाकिस्तान उन अफगान तारकीन वतन के लिए एक मंजिल रहा है जो कनाडा के दोबारा आबादकारी के प्रोग्राम के लिए अहल होने की उम्मीद रखते हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के मुताबिक इस साल इस्लामाबाद से अफगानियों को ले जाने वाली 21 चार्टर परवाजें कनाडा आई हैं,
گزشتہ ایک ماہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے وعدوں و یقین دہانی کے باوجود متعدد بار سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے قیدیوں نے ایک پاکستانی جیل پر قبضہ کر لیا اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ کا حملہ ہوا۔ دوسری جانب کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں خواتین کو غیر سرکاری تنظیموں میں کام کرنے سے روکنے کے اپنے فیصلے کو واپس لے۔ ہرجیت سجن کے تبصرے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کئی بڑے بین الاقوامی امدادی گروپ اگست 2021 میں طالبان کے زیر قبضہ ملک میں کارروائیاں معطل کرنے کے منصوبوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے لاکھوں لوگ غربت میں دھکیل چکے ہیں اور اب بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تقریباً 60 لاکھ افغان اس وقت قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی بچوں میں غذائی قلت اور نمونیا میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ سردیوں کے آغاز سے ہی خدشات بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ میں بم سائیکلون نامی موسم سرما کے بدترین طوفان نے کرسمس کے موقع پر تباہی مچا دی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں بم سائیکلون نامی موسم سرما کے بدترین طوفان نے کرسمس کے موقع پر تباہی مچا دی۔ امریکہ میں سرد ہواؤں، برف باری کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی ریاست مونٹانا میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر گیا ہے، جبکہ ریاست مشیگن کے ساحل پر برف ہی برف، پارک میں لگے جھولے برف کے مجسموں میں ڈھل گئے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق برفانی طوفان کے دوران بفیلو کے علاقے میں اتوار کے روز 92.7 انچ برف پڑی ہے، جو کہ تقریباً پورے علاقے میں اوسط موسم سرما میں دیکھے جانے والے 99 انچ کے برابر ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جاری بم سائیکلون کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 30 سے زائد افراد ہلاک، جبکہ 2 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ اور ہزاروں تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ ایٹلانٹا، شکاگو اور نیو یارک سمیت کئی شہروں میں ہزاروں مسافر ہوائی اڈوں پر پھنس گئے ہیں۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچول کا ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ امریکہ کو متاثر کرنے والے تباہ کن طوفان کا قہر جاری ہے، کیونکہ اب تک ملک بھر میں 39 جبکہ صرف نیو یارک میں 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایری کاؤنٹی کے ایگزیکٹو مارک پولان کارس کے مطابق بوفیلو کے علاقے میں مرنے والوں میں سے کچھ شہری کاروں میں اور دیگر سڑکوں پر برف کے کنارے پائے گئے ہیں۔ نیشنل ویدر سروس کا بتانا ہے کہ امریکہ میں موسم کی شدت منگل سے معمول پر آنی شروع ہو جائے گی۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چین کی فضائیہ کے 43 طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں آبنائے تائیوان کی غیر رسمی لکیر میڈین لائن کو عبور کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چین تائیوان کے قریب اپنی فوجی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ چین کی فضائیہ کے 43 طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں آبنائے تائیوان کی غیر رسمی لکیر میڈین لائن کو عبور کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چینی فوج کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ تائیوان کے نزدیک فضائی اور بحری فوجی مشقیں کی ہیں۔ چینی فوج کے مطابق فوجی مشقیں امریکہ اور تائیوان کی اشتعال انگیزی کے رد عمل میں کی گئیں۔ اس نے مزید کہا کہ چین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی فوج نے تائیوان اور امریکہ کی اشتعال انگیزی سے متعلق کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے فراہم کردہ نقشے کے مطابق جنگی طیاروں نے آبنائے تائیوان کی میڈین لائن عبور کی، جو ایک غیر سرکاری حد بندی ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ تائیوان کے قریب چینی بحریہ کے 7 جہازوں کا بھی پتہ چلا ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔